नमस्कार दर्शक बंधु आज रही विस्तृत आलोचना को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज आम एक अत्यंत चमत्कार एवं स्मृतिमधुर यात्रा बाहर जाऊे। आमे समस्ते पिलादिने पाठ्यपुस्तक निश्चय पढ़ीचे, किंतु आज आमे ओडिशार एक मौलिक पाठ्यपुस्तक भाषा महकर प्रथम अध्याय जार नाम हेउछि आम परिवेश तार गोटिए पर गोटिए पृष्ठा को खोली विश्लेषण करवा। यह केवल एक बही नुहे बरंग आम आखपाखर दुनिया को बुझिबार एक सुंदर माध्यम। आसंतु देखिबा किपरि अति सरल कहानी एवं कविता जरियारे परिवेश विज्ञान और जीवनर मूल्यबोध को पिलामानंक मनरे खूब सुंदर भावे बुणी दिया जाइछि। आजिर ही आलोचना सतरे बहुत मजादार हेबाकु जाउछि। आजिर एही विश्लेषण रे आमे मुख्यतः 5टी चित्ताकर्षक विषय उपरे ध्यान केंद्रित करिबा। सेगुड़िक हेला निस्वार्थपरतार कविता, परिश्रमी पिंपुड़ी, बणर पाठशाला, माटी आमर मा एवं सोमुनार आंब गछ। एही 5टी जाक प्रसंग आमको प्रकृति सह निबिड़ भावरे जोड़ी थाए। तेबे आसंतु आउ डेरी न करी आरंभ करिबा आमर प्रथम प्रसंगरु, निस्वार्थ परतार कविता जहाँ नैतिकतार एक सुंदर परिचय देई थाए। जेतेबेले आमे बहिर प्रथम पृष्ठाटी खोलिबा आमे हुए तो भाबिबा जे एथिरे किछि कठिन विज्ञान तथ्य थिबो, किंतु आदौ नुहे। बरं बहिटी आरंभ हेउछि मानवीय मूल्यबोध एवं नैतिकतार एक चमत्कार कवितारू। केही नुहे तासरी। टिके एही धाड़ीगुड़िकु लक्ष्य करंतु द। परर हित करई जिए आपणा लोक परी सिए तो एका संसारे सार केही नुहे तासरी। एहार सीधासळक अर्थ हेउछि जिए अन्यमानंकर मंगल पाई निज लोकंक परी काम करे एही पृथिवीरे ता सहित समान आउ केही भी नुहंती। एहा आमको केते चमत्कार भावरे बुझाउछि जे परिवेश शिक्षार मूलदुआ केवल गछलता बा जीवजंतुंक नाम घोषिबारे नाही, बरं प्रकृति प्रति निस्वार्थपर जीवन और मिठा व्यवहार प्रदर्शन करिबारे ही प्रकृत शिक्षा लुचि रहिछि। एथर आमे पृष्ठा उल्टाइबा एवं पहुंचिबा आमर परवर्ती विषय परिश्रमी पिंपुड़ी श्रृंखलार एक क्षुद्र उदाहरण। एठारे आमे प्रकृतिर सबुठारु क्षुद्र किंतु कर्मठ जीवमानंक मध्यरु जनक उपरे दृष्टि पकाइबा। पिंपुड़ीर गुणगुड़िक विषय पढ़िले सतरे आश्चर्य लागे। पिंपुड़ीटीए आगामी झड़ वर्षा दिन पाई केते आगुआ खाद्य साहित्य रखे भावंतु तो। ता देहरे टिकिए भी अलसुआमी न थाए। सेमाने एकाठी मिलीमिशी निज ओजेन ठारू बहुत बड़ बड़ काम करि पकांती आउ निज दलपतिर आज्ञा को बिना द्विधारे मानि नियंती। एही पाठटी आमको गोटे बड़ कथा शिखाउछि जे शारीरिक आकार केबे हेले काहारी परिश्रम किंबा कड़ा कौशल को मापि पारिबो नाही। गोटे टिकी मुंडा भितरे भी अमाप बुद्धि भरी रही पारे। ए कथा पूरा 100% सत नुहे कि? एठारे पिलांक मन किणिला भली गोटे बहुत मजादार तुलना दिया जाइछि। टिके कल्पना करंतु तो, जदि गोटिए विशालकाय हाथी आउ गोटिए छोटिया पिंपुड़ी भितरे लुचुकाली खेल हुए तेबे खेलटी किपरि हेबो? हाथी बापुड़ा जेते लुचिबाकु चेष्टा कले भी तार सही विराट आकार पाई पिंपुड़ी ताकु खूब सहजरे खोजी बाहर करदेबो। हेले जेतेबेले पिंपुड़ीटीरा पाଳି आसीबो से जाई आरामरे मंदिर भितरे लुचि जिवो आउ हाथी ताकु खोजी खोजी नयांत होइजिवो। यह केवल एक मजादार कथा नुहे बरं पिलामानंकु आकार एवं सामर्थ्य मध्यरे थिबा पार्थक्य को बुझाइबार एक चमत्कार शैली। आसंतु आउ गोटे पृष्ठा आगकु जिबा एवं पहुंचिबा बणर पाठशालारे। एहा हेउछि प्राणी जगतर श्रेणी विभागर एक नियारबा पद्धति। एही पाठशालारे गुरुजी आउ केही नुहंती स्वयं बाघ महाशय। बाघ गुरुजी पिलामानंकु प्राणीमानंकर गोड़ संख्या अनुसारे खूब मजालिया ढंगरे श्रेणी विभाग करिबा सिखाउछंती। देखंतु किपरि साप, माछ ओ जियांकु एकाठी रखा जाइछि कारण सेमानंकर आदो गोड़ नाही। तापरे मयूर, पक्षी ओ मणिष जेउमानंकर 2टी गोड़ अछि। सेहीपरि सिंह, भालू एवं हातींकर 4टी। आउ टिके छोट जीवंकु देखिले मस्सा ओ प्रजापतिंकर 6टी गोड़ थिबा बेले बुढ़ियाणीर 8टी गोड़ रहिछि। आम चारिपाखरे थिबा जीवजंतुंकु केवल सेमानंकर शारीरिक गठनरु निरीक्षण करिबार एहा केते सरल एवं सीधासळक उपाय नुहे कि? हेले रुहंतु, एही 382 संख्याटी कौन? पूरा आश्चर्य लागुछि ना? बाघ गुरुजी पिलांकु एको अद्भुत कथा कहउचंती जहा सुनी पिलामाने ताजुब। गोटे प्राणी अछि जहार 30 रु आरंभ करी सर्वाधिक 382 पर्यंत गोड़ थाई पारे। आउ से होछि आमर परिचित बिछा बा सहस्रपदी। निजर आखपाखर ओदा और अंधारुआ स्थान में लुचि रहुथिबा एही छोट जीवटी विषय जानिले विज्ञान प्रति आमर आग्रह आहुरी बढ़ी जाए। पिलांक मनरे कौतूहल सृष्टि करिबा पाई एभली छोट छोट तथ्य बहुत शक्तिशाली भूमिका ग्रहण करिथाए। चतुर्थ प्रसंगरे आमे एक बहुत भावप्रवण एवं गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे कथा बा, माटी आमर मा। यह पृथ्वी सह आमर निबिड़ संपर्क को बखाणी थाए।
ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟି ଉପରେ ଚାଲୁଛେ ଖେଳୁଛେ ବଞ୍ଚୁଛେ ତାହା କେବଳ ମୁଠାଏ ଧୂଳି ନୁହେଁ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କେତେ ଯେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଏହି ମାଟିରୁ ପାଇଥାଉ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ପିଇବା ପାଇଁ ଶୀତଳ ଜଳ ଦେଉଥିବା ମାଠିଆ, ଅନ୍ଧାର ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାଟି ଦୀପ, ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ମାଟି ଚୁଲି, ଏସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସେ? ସେହି ମାଟିରୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବହୁମୂଲ୍ୟ କୋଇଲା, ହୀରା ଓ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଟିର ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ମିଳେ। ନଦୀର ସ୍ରୋତ ବହିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷକ ମୁଣ୍ଡଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଫଳାଉଥିବା ଶସ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଆମର ଏହି ମାଟି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଧାର। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ତାହା ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେପରି ଜଣେ ମା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଟି ଆମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ମାଟିର ବିନା ମିଳେନି ଦାନା, ମାଟି ସବୁରି ସାହା, ଏହା କେବଳ କୌଣସି କବିତାର ଧାଡ଼ି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆମ ମନରେ ଥିବା ଅଗାଧ କୃତଜ୍ଞତାବୋଧ। ମାଟି ସତରେ ଆମର ମା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ସୋମନାର ଆମ୍ବଗଛ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶର ଏକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଖରାଦିନେ ଅଜା ଆଣିଥିବା ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମ ଭିତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଟାକୁଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ସୋମନା କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ସେହି ଟାକୁଆରୁ ଏକ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଲା। ତାର କାମ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଗିଚାରେ ମାଟି ଖୋଳିବା, ଟାକୁଆକୁ ସଯତ୍ନେ ପୋତିବା, ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ପାଣି ଦେବା ଏବଂ ଗଛର ଚାରିପାଖକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ଏସବୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାସ୍ତବିକ ମାନୁଆଲ ବା ଗାଇଡ୍, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସହ କିପରି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ତାହା ହାତେ ହାତେ ଶିଖାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଆଉ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷାଟି ଲୁଚି ରହିଛି ଏହି ସମୟସୀମା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣେ, ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା କ୍ଷଣି ତାହାର ରାତାରାତି ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ। ସୋମନା ଯେତେବେଳେ ଟାକୁଆରୁ ମାତ୍ର 2ଟି ଛୋଟ ପତ୍ର ବାହାରିବାର ଦେଖି ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାପା, ଆର ବର୍ଷକୁ କ'ଣ ଏଠିରେ ଆମ୍ବ ଫଳିବ? ବାପା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଗଛଟିଏ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଅତିକମ୍ରେ 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ, ଆଉ ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆମକୁ ତାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କୌଣସି ଦିନିକିଆ କାମ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଆମର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଉଛି। ଟିକିଏ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତ, ଆମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଷ୍ପାପ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ, ତାହା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ପରିଶ୍ରମ ହେଉ, ବାଘ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନିଆରା ଶ୍ରେଣୀ ହେଉ, କିମ୍ବା ସୋମନାର ସେହି ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବଗଛ ହେଉ, ଏହି ସବୁ ଆମ ଭିତରେ କିପରି ଏକ ଗଭୀର ପରିବେଶ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବହିର ଯାଦୁଗରୀ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆମକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆମ ମନରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର ମଞ୍ଜୁ ଗୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜୀବନ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିବ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଆଖପାଖ ପରିବେଶର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ସହିତ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।